एटीएस कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली। हाँ सर, आपका नाम क्या बोला था सर? मैं एसपी अरविंद शर्मा बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। हाँ, अरेस्ट वारंट मैं इश्यू करा दे रहा हूँ, लोकल थाने पे जाइए, वहाँ से आपको हो सकता है अरेस्ट भी करें। ठीक है, ঠিক আছে ঠিক আছে। নমস্কার সবাইকে, একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলছি আমি, যে আমাদের সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটা আপনাদেরকে আমি শেয়ার করছি। আজকে দুপুরবেলা যখন সঞ্জয় দাদা স্নান করতে যাবে বলে রেডি হয়েছে, তখনই ওর দাদার ফোনে একটা কল আসে। কল আসলে সঙ্গে সঙ্গে ধরেছে, ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলছে যে আমি দিল্লি থেকে, এটিএস দিল্লির কন্ট্রোল রুম থেকে বলছি। উনি বলে ওনার নাম এসপি অরবিন্দ শর্মা। আমরা সত্যি সত্যিই ভেবেছি, আমরা খুব ভয়ও পেয়ে গেছি। সঞ্জয় দাদা তো ওটা সত্যি সত্যি মনে করেছে, মনে করলে উনি তো এমন করে বলছে যে আমরা ভয় পেয়ে যাব। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা কি আর অত কিছু বুঝি? যখন এরকম একজন ফোন করে বলছে আপনাদের নাম্বারটা, সঞ্জয় দাদার নাম্বারটা জঙ্গির কেউ ইউজ করছে, ইউজ করে উনি সেই নাম্বারটা দিয়ে খারাপ কোনো কাজ করছে। এবার যখন তখন আমরা অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারি, তার জন্য আমাদেরকে ওনাদের সাথে অনেক কিছু করতে হবে, এরকম বলছে। আপনারা একটু ভিডিওটা মন দিয়ে শুনবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। এরকম বলেছে। তারপরে আমার ছেলে আসলো, আমি ছেলেকে বললাম যে এরকম দেখো বাবাকে ফোন করেছে। ছেলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করলো কথাগুলো। রেকর্ড করাতে ছেলে যখন বলছে যে আমরা আমাদের লোকাল থানাতে গিয়ে জানাবো যে আমাদের কি সমস্যা, যাই হোক আপনারা যেটা বলছেন আমরা থানাতে গিয়ে জানাবো, ওরা সেটাতে রাজি হচ্ছে না। ওরা বলছে না, এটা লোকাল থানার কোনো কাজই না, এটা আমাদের সঙ্গে করতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে, এই নাম্বার রাখুন, ওই নাম্বার রাখুন, এরকম নানান তাল বলছে। উনি হিন্দিতে সব বলছে। তো আমরা এরকম বলছি, আমরা সত্যি সত্যি ভাবছিলাম। যখনই আমার ছেলে বললো যে আপনার কথাগুলো ভিডিওতে পুরো রেকর্ড করে নিলাম, নিয়ে আমরা লোকাল থানায় যাচ্ছি, তখনই ওরা জোর গলায় ওখান থেকে, ওই পাশ থেকে বলছে যে আপনাদের নামে একটা কেস করে দিচ্ছি, আপনারা লোকাল থানায় যখনই এটা নিয়ে যাবেন আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করে নেবে, এরকম ভাবে বললো। বলে সঙ্গে সঙ্গে ওরা ফোনটা কেটে দিল। তো আপনারা মন দিয়ে ভিডিওটা দেখবেন, দেখলে বুঝতে পারবেন। আর আপনারা সবাই এই জিনিসটা থেকে খুব সাবধানে থাকবেন। आप वहाँ पे बात करके अपने मामले की कंप्लेंट पहले दर्ज कराएंगे। তুই বলা আমাদের লোকাল থানায় আমি কমপ্লেন করে দেবো। कराएंगे ना, कंप्लेंट की कॉपी हमें तुरंत मिलेगी और एक कंप्लेंट की कॉपी आपको एनआरसी लेटर देंगे। एनआरसी का मतलब होता है नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट, मतलब इस केस में आप कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपके नंबर और डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया गया है, तो इस बेस पर आपका नाम नंबर हम यहाँ से सिस्टम से काट देंगे और आपके फ्यूचर के लिए आप कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हम आपको हमको जो लोकल थाना है ना, हमको इधर देखिए लोकल थाने का ये मामला नहीं है। लोकल थाना लोकल क्राइम देखते हैं, जैसे चोरी हुआ, मर्डर हुआ, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये एटीएस देखती है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना रूल होता है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। पुलिस का अपना काम होता है, बीएसएफ का अपना काम होता है, सीबीआई का अपना काम होता हाँ, है, हाँ। एटीएस का अपना काम होता है। हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो आप ऐसा करो, एक पेज पेपर ले लो, मैं आपको पहले डिटेल देता हूँ, आप नोट कर लो अपनी सुरक्षा के लिए। बोलो वीडियो मैं को आपकी कॉल कनेक्ट करा दूंगा, आप बात करके अपने मामले की कंप्लेंट दर्ज कराइए और जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपकी बात करके अपने